Alors, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir lexique ou bien vocabulaire de la ferme. Vocabulaire de la ferme. Alors, la ferme, c'est quoi la ferme? أنا غادي نحاول نقول لكم دابا خاصنا نعرفوا غير كلمات لا ferme وهذا ونحاول نشرح لكم une petite explication par rapport à la ferme. بالنسبه للناس اللي ما عارفينهاش نحاول نقولها لكم en français نتوما حاولوا تعرفوها بوحدكم. Alors la ferme, il y a des animaux, il y a des herbes, il y a il y a des arbres, il y a beaucoup de choses. Alors la ferme هي الفيرما، هي المزرعة. المزرعة كاينين الحيوانات اللي تيكونوا في المزرعة وكيكونوا في الغابات بيان سور، ولكن كاينين شي حيوانات اللي ما تيكونوش في المزرعة كيكونوا في الغابات. par exemple la vache, le cheval, la poule, le coq, le cochon et aussi le dinde et aussi lapin. Il y a beaucoup des animaux. Bien sûr, غادي نتعرفوا على les animaux في هاد la vidéo. Et voilà. Alors, à la ferme. Alors, غادي نحاولوا نبداو بالطيور. La poule. La poule. Alors, الذكر ديال la poule كتسمى. Alors, الدجاجة هي la poule والديك هو le coq et le poussin هما الفليلسات. Alors, هاد la poule كيفاش كتعيش؟ Elle vit dans la poulière. Alors, البيت ديالها كيتسمى la poulière. La poule est omnivore. يعني تاكلش الأعشاب، تاكلش اللحوم، لكن كتاكل هادوك الدويدات والخبز. Alors, la poule, alors c'est elle nous donne شنو كتعطينا la poule? Elle nous donne la viande, اللحم, les œufs, البيض et les plumes, هادوك الريشات. Alors, elle pond. Alors la poule, elle pond يعني كتبيض et couvre des œufs يعني وكتحضن على les œufs ديالها، كتبقى باركه في ديك البلاصه فوق les œufs ديالها. Elle se déplace يعني كتمشى bien sûr. Elle marche et elle sait voleter يعني هي كتمشى وكتقدر تفولي يعني كتقدر تطير. alors كيف ما قلنا غادي نهضروا على الطيور. لا دان حتى هي من الطيور. alors elle vit dans la basse cour يعني كتعيش غير في واحد لاسباس كبير وما فيهش غدا. alors la dinde, le monsieur, alors الذكر ديال la dinde c'est le dindon ou la femme bien sûr c'est l'unta, c'est la dinde et le petit c'est dindonneau. Le petit, c'est le dindonneau. Alors, la dinde est omnivore aussi. Alors, la dinde est avipare. Elle pond كتبيض وهي كتبيض وكتحضن على البيضات ديالها. Alors, c'est elle pond et couvre ses œufs يعني كتحضن على les œufs ديالها. حتى هي elle nous donne la viande, les plumes. Elle nous donne la viande et les plumes riches. Elle se déplace bien sûr كتمشى. Alors elle marche et sait voleter. حتى هي كتمشى وكتعرف وكتقدر
طير. هادو سي طيور ديال لا فيرم. alors c'est طيور ديال المزرعة. Très bien. Le canard, la canne, le caneton. Alors le petit c'est le caneton. Le canard est omnivore. تا هو كياكل هذوك الدويدات والخبز وحتى الحوت حيت هو تيكون في هذوك بركات الماء هذوك لي لاك. alors il vit حتى هو dans la basse cour. il se déplace bien sûr كيتمشى. il marche, vole et sait nager يعني كيتمشى وكيطير وكيعرف يعوم يعني il sait nager. La canne est ovipare حتى هي كتبيض. Elle pond et couve des œufs. alors et il nous donne la viande bien sûr, le foie gras et les plumes. alors كيعطينا la viande الكبدة et les plumes اللي هو الريش. alors le canard حتى هو طيور من المزرعة. alors تقريبا الطيور ساليناهم وندوزو دابا اللي كيتمشاو بيان سور و ندوزو اللي كياكلوا اللحم اللواحم. alors c'est le chien. alors le masculin c'est le chien, le féminin c'est la chienne et le petit le chiot. il se déplace bien sûr. il se déplace, il marche, il court كيجري et saute يعني كيتمشى وكيجري et il saute يعني كيصوتي كيقفز. le chien est carnivore. carnivore هي لاحم ما كياكلش الاعشاب كياكل غير اللحوم. la chienne est un mammifère. alors كاينين حيوانات اللي كتبيض وكاينين حيوانات اللي كتولد. alors la chienne est un mammifère. elle allait son petit يعني هي يعني كتولد ماشي كتبيض وكترضع وليداتها. alors bien sûr les chiots son petit c'est les chiots. alors il nous donne شنو كتعطينا de l'aide à la ferme. كتعاوننا في لا فيرم في المزرعة كتحضي معنا المواشي ديالنا كتحضي معنا هي كتصلح للحراسة. وهي فين كتعيش؟ alors il vit dans la niche. la niche هي ديك الدار ديالها la maison de chien la niche. on va passer la vache. كلشي كيعرفها c'est البقرة. alors la vache le masculin c'est le taureau, le féminin la féminin c'est la vache et le petit c'est le veau. alors elle vit dans l'étable. la vache est herbivore. alors c'est quoi herbivore؟ يعني هي عاشبة وحنا الإنسان كناكلو غير الحيوانات العاشبة pardon. alors la vache est herbivore. elle se déplace كتمشى bien sûr كتدبلاصة. elle marche et court كتمشى وكتجري. alors la vache est un mammifère. alors la vache est mammifère. c'est quoi mammifère؟ هي
كتولد. Elle allait son petit. يعني كترضع le petit ديالها. Le petit ديالها, il s'appelle comment? On le dit le veau. Très bien. Alors, elle nous donne, شنو كتعطينا? Elle nous donne la viande, le cuir et le lait. تعطينا اللحم و le cuivre زعما داك الجلد ديالها et le lait c'est الحليب. Alors, elle nous donne la viande, le cuir, et le lait. Ou bien sûr, le fromage, parce que هي كتخرج غير le lait normalement, ولكن حنا بالآلات والأجهزة اللي عندنا تيولي كنقدروا نحولوه الفرomage, الزبدة, ياغورت, الدانونات. Le mouton, il vit dans la bergerie. La bergerie. Alors, c'est le bélier, هو le masculin. Le féminin, c'est la brebis. Et le petit, c'est l'agneau. L'agneau. Le mouton est herbivore. C'est herbivore. Il se déplace bien sûr. Il marche, court et saute. كيتمشى وكيجري وكيسوتي كيقفز. Alors c'est la brebis est un mammifère. يعني le féminin de le mouton c'est كتولد. Elle allait son petit يعني كتعطيه كترضعو. Et il nous donne la viande, كتعطينا la viande, le lait, le fromage et la laine. parce que الصوف ديالها كيديروا به la laine. la laine هي هذيك الكرة اللي كتكون ديال الخيط كيلعبوا بها القطوط وكيديروا بها الصوف يعني كيخيطوا بها الصوف تريكوات الصوف لي كاشكول وهذا. alors هذيك c'est la laine. alors il nous donne la viande, le lait, le fromage et la laine. Alors, le chat, parmi les meilleurs animaux dans la ferme. Alors, أحسن حيوان في المزرعة, pour moi bien sûr. Alors, c'est le masculin, c'est le chat. Féminin, c'est la chatte. Et les petits, c'est le chaton. Alors, le chat est carnivore. يعني هي من الحيوانات اللحمة. Il se déplace كتمشى كتدبلاص يعني Il se déplace bien sûr. Il marche كتمشى court et saute يعني كتجري et كتسوتي كتنقص. Alors, la chatte est un mammifère. Est un mammifère يعني كتولد et allait son petit يعني كترضع ولدها كتعطيه الحليب ديالها. il nous donne شنو كتعطينا de l'aide à la ferme يعني كتعاوننا في المزرعة. alors فين كتعيش il vit dans la maison. alors elle vit dans la maison dans son panier كتكون واحد لو بانيي ديالها في la maison. alors l'âne c'est الحمار. l'âne l'ânesse هي الحمارة يعني الفيمينا. et le petit c'est l'ânon. l'âne est herbivore يعني حيوان عاشب. elle se déplace, elle marche. il nous donne
de l'aide à la ferme كيعاوننا في la ferme في المزرعة. L'ânesse est un mammifère كتولي حتى هي. Elle allait son petit يعني كترضع. Il vit dans l'écurie. Alors, il vit dans l'écurie. Alors, كل حيوان كان عندنا البلاصة ديالو والسمية ديال البلاصة ديالو. Très bien. Lapin. Alors, c'est le lapin. Masculin. Féminin, c'est lapine. La lapine. Et le petit, c'est l'apéro. Le lapéro. Il vit dans le clopier. Le lapin est herbivore. Alors, منين قلت لكم herbivore راه فاهمين شنو كتعني. Il se déplace, il marche et saute. Il nous donne la viande. La lapine est un mammifère. كتولد هي. Elle allait son petit وكترضع حتى هي ses petits ديالها. Alors c'est le lapin, la lapine, la chèvre هي المعزة. Le bouc هو le masculin, féminin c'est la chèvre. Le petit c'est le chevreau. La chèvre est herbivore. فهمنا شنو هي herbivore؟ هو حيوان عاشب. Il se déplace, pardon. Elle marche, court et saute. يعني كتمشى كتجري وكتنقص. La chèvre est mammifère. يعني كتولد. Elle allait son petit. كترضع ses petits. Elle nous donne la viande, le lait, le fromage. كتعطينا اللحم والحليب et le fromage. Alors كاينين بزاف الكلمات اللي كيبقاو يتعاودوا بحال herbivore, la viande, mammifère, allait son petit, elle vit, elle saute, il marche, il se déplace. Alors, il y a beaucoup de mots, ils sont répétitifs. Alors, بحال carnivore, كاينين بزاف الكلمات اللي معاودين. Herbivore, bien sûr la ferme. Il y a des mots, bien sûr كاينين شي كلمات اللي جداد عليكم parce qu'on n'utilise pas beaucoup le vocabulaire de la ferme. نقدروا حنا ما ساكنينش في la ferme ولا ساكنين قريبين لا شي ferme ولا شي حاجه. alors au moins كنا كنعرفوا هذه كتسمى ثقافه عامه. كنعرفوا كاع les animaux avec la catégorie ديال كيفاش كيولدوا ولا كيبيضوا واش عاشبين ولا لاحمين. وبصراحه هادشي ما عندناش في ليديكاسيون ميم اون عرب. كاينين بزاف د الحوايج ما عارفينهمش ولكن منين الا قلت لك عاشب راه غتفهميني كياكل غير العشوب. alors c'est normal parce que العربيه. ولكن الا قلت لك قولها لي en français c'est herbivore يعني animaux. il y a des animaux herbivores, il y a des animaux carnivores. alors j'espère تكونوا فهمتوا معايا شويه واستفدتوا معايا شويه من بزاف ديال الفرنسي. bien sûr il y a beaucoup de bagages. خاص يكون عندك un bon bagage باش تهضري en français couramment. c'est normal. الا بغيتي تكوني كتهضري بحال une française خاص يكون عندك un bagage. هاد الباجاج بهاد الطريقه بالثقافه عامه خاصك تكوني كتعرفي اي حاجه في الدنيا bien sûr en français. بحال الطوموبيلات تكوني كتعرفي كاع لي بياس. البلدان تكوني كتعرفي كاع الدول باش تعرفي الكابيتال ديالهم وتعرفي مينيموم 4 المدن في اي دوله في العالم. هذه كتسمى الثقافه عامه اون جينيرال. بوركوا باش تكوني كتهضري
تكون عندك un bon niveau de français. Je vous remercie et j'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite très bonne journée et bon courage et au revoir, à la prochaine.